Norok malanya ni ringjang makai, ang tini pungo egatao, patini suspension order mano. O order no tui ang kisa clarification tanya mutunguta. Anoro parti anti activities Hwnui or borong mention sai kata. Isu kainan kai Prem Babu, President Central Executive Committee ni IPF ni. Ano to ito tamo sana mo so. Ang tamo parti ni anti activities kaya. Ang tatago o parti ni against to ke wono kuno saya ko. Apti samani kuno kuno record dato. Kintu ang je sai mamani kai bugarani yago ang titi yasang mani borok. Tangi bo yasak. Apti ke kog bukana kata. Kita ni bo yasak. Tangi yasang na nang. Tangi ko hai na nang. Obono borok men parti ni anti activities ni romui obono mention kalia. Hai bono oro engko sabului di kata. Moni Bagwi ang obono belai selengka. Omo haike sing tini Tripura sarung ni bisingo ang bo kok kotor bo saibo mano ang one of the founder of Tripura land demand ni bisingo ekjon leader. Ang bo founder no. Ang de pro sing ko Tripura land ni movement jengna ni sigang. Aro ani engko logi robi tong robi rajgat ni. Wilya so the North Division Committee khamani binit no toitor maso satung kuprap abur horianan babu tongo danorin tongo tagisa tini president mane norin danorin motongo asikai cheng khalemani ko ora asukja je borong nogo jaga hoi noi nisimi obose tabule nai 17 19 usang phainel ke tabo omahe ke sal paili ang bagay ang tiniaw karena Allah ini kayak di perasa dong sungai tangan kok ya lama menibang yang ini tadi ini ang preso clear renamu semua ang instan kita jadi ada ini apa dia proses mana itu kunci dang saka abon ngarbo fukas ngmeja tay abon ang repeat leda je tibralen jeng nango tibralen ya khai jeng komor nai side boss nulo jeng main 0.5 nai phaima ulo jeng mijo amo sesini mukhang nong boisi nai mo omti jati mo omti mo rangkhol mo kapeng mo tipra mo nuati haigeng sinai an bagino jeng statehood nango IPF tini vision khai tibralen si tin tai kuno vision kari abo samani bo ulokai khnaka tangi abdi sabo jeng tau BJP bai tijak lak aing se thangchiu ebong oro meeting purbo saireka tabuk angkria dino ko statehood ni demand no tui ta salajidi jeng tijak lak abo ahai ngui tongmani September maso CWC atulayuka ang notisyo BJP bai কাটাপ খাইছি দি হালক এই বিসিবাও লেন তো বানরি চাকরি পর্যন্ত ত্রিপুরাসারনি ব্যাকলগ কোটা 30,000 মালিয়া जों তাই তংনানি জরা করিখা ইয়াকালাইছি দি কেন কেউ মানিয়া তামখাই ক বিএসসি চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান আবরনানি সে প্রসেসিং লাই দङ সময় তো পারু থাকা tapi su tong siba kedo abo se proses nalai tong aba ke kuya ma baikya hangkai aborong no to some extent manani wose thanglai tong siba ngai ma baikya baksa baise menro amuni long kai tabu masau ano ang sita bising borok tamui doliza tamni sa de tamo authorized na yatang
BL Somtus Faipru ang ano sini advocate omit Debbarma Saharu Kaka जों BL Somtus bai malai mani malai paikya ngan gono hungka acha no mato malai kya kisru kanto bai ang muto mandang na tongman ble tam ti salai kya u development ti salai pu hai tamono dol tina as diman ti bralen ti saya ba ngang chini tau prem no sahoka kubu kudika kisa ang biu senior ke ba pari wang senior ke ba bo muntre kai tong ang gono kubu kudika tam no rabuti abo saya hake kudi bono ang adino masaka ngai jeng tini nai nemeni orwa 15 tarik 11 November tako orbo sidawli singka arbo jeng প্রস্তাব ti saka de BJP be halok kaksinani এবং 20টা সিট কন্টেস্ট খাইছিনাই ডিক্লারেশন পার্টি কে বসিলিয়া কিরি তাগলাই তাম কিরি সাইমিয়া আবো প্রস্তাব কা 20 জন এমএলএ বুঝানাই র তাবছে বনা অঙ্ক কমিটমেন্ট দি তে আফটার জিডি মানি গুলো 6 মান্থ जों অঙ্ক রিজেকশন নাই ত্রিপুরা লেনি বাগি ফাড়ি সাব কমিটমেন্ট রই মা রলাইদি yakni thui nai soi ralainani phari জনগণ আর থাঙ্গানো হংকা silent they are all are silent जोंसे अरो जों खरं बुरै ताबो दङ आं परिचय जगलिया कुनथासा अबो ताबो को किशोर मोहन एक्स एमडीसी बबो एजीएस बबो एजीएस रोमेनबो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी नि मेंबर चिनी कोकनैया आहाय मामा अमा हायkai उंलाय लेखा ताई कैसांकाय सीएम मा लायलेउखा बोसोर 13-11-2022 ओंखाय इखने अर्डार इशू उंखा वाइस चेयरमैन नोटिस नोटिफिकेशन उंखा 3-11 कृष्णकांत 11-11 एको समायतांखा वाइस चेयरमैन ओंखा उजे जों गुपुर सायरो आबो नाङै थाखा ताई मेबारखाय 8 तारिख 11-2022 रिजिगनेशन बबो साइमिया बबो मिलिना नि थांथिनि न थानसानि थांथिनि बो सेसंखा ताबो आंबो थानसां सिनाय नि तां डिक्लेयार याखै माने आं साइसुं बा बर बुरे के बुरेखौ आं जेफुरु गनि चिनि बुग्रा आनो चिठिया फर 12 तारिखो आं साका आनो उनको बसंका आपली दा बसंका नों तो ताव हाइमांखा निन उपनियन तामो आं साका आफ्टर रिटर्न फ्रॉम गुवाहाटी we decide regarding assimilation বা unity after that it will be declared नि साजा आं तो आं साइजों कगनाय सेगा आनि आरो ताव स्पष्ट दं सिजाबो दं ओंखाय आं चिठि नामाल तामाफ्रा दंखाबा बु यागी गोबां घटना दङ बलं बरं चिठि पइन्ट नाहारै माने गभर्नमेन्ट अफ इन्डियान थानि याफारि माने आबुति उंले चिठि नामाल तामाफ्रा दंजाबा जेता बबो काबुइ कुबुइ आखै साइतों जाबो चिनि बुग्राबो आं मोथांसिनाय फना बाबु निन दल अंगदि सादि कनभिन्स खायदि जों चिनि बररक कमाबायनायखा आनि रयेल किंडम कमाय थांबायनायखा चिनि दफानि जे तमु जामु अबो कमासिनाय नोंनिनि पार्टीनि सिनियर हिसाबै नों बरबाय सालायदि 6 तारिखाय उनको सपनानि आरो आसुकलायखा के थांगो बरक आरो अमित थांगो जत थाङै सालायखा जे आफ्रो बरक 10टा सीट सानि फाइपु सपना आनसाता ओंखाय 6-7 तारिखाय CWC उंलायखा आदिनो ककाका later on decision ulo na jangnai tamni bagai abo aro face dong BJP ok da ring rang no u rung khungniyo yakung kongni beralai tongni aro si ulo khaite gese tangkha 12 tarik to ang chithi yataka 13 tarik tini tawo japu tini AGS bothangai tini Prem Kumar ni kwataro tunirikha आवश्यक बर साइदंखा चिखि मायाखौ हाइमेखौ ताव जेकुनो मेडिया रंनो फानो
Ko by what say by see rock kaino abo public thangbai ble public malo no respond ni faina ble kun amdi adiba ngai no respond na nang tabung om media jugo nang prem babu chithi maya ko 16 tarik sang man hong ke tabo tam maklai na bute nang ba abo lengthy process nai da khaina musung tong abo nai nai suta jonogon ro amuni ulang kaino 17 tarik ungjau kha 17 tarik khai to iko faina ni tạm siêu ổn cũng muốn ở phải này JP nada riêng riêng lia cái raja nào thằng này raja approve sao từng kaham cái tóc mà cái này thansa ang no compromise khai à compromise khai cái gì boro royal family এবং ত্রিপুরাও কোনো কর্তারনি ফ্যামিলি তাবুক জরা টিউজেস খাইপুরবো খাইকিয়া উলক খারি থামিকিয়া টিউজেস খাইপুরবো এবং অনেক খাইপুর ফাইট খেলাইয়াকু ত্রিপুরা सान বাকি রাজা নি বুসা রাজা বসে তাবুক সারা ভারতবর্ষ কাইসা চিনিজাক টंनाय बर বসে তাও ফাইট কাপ দंके बा बरबो जों दुमसाना खालायब्लि जों बनो दुमसाया माने न आंबा बिट्राय आरसिंनाय ब्लै आं अगरबो बिट्राय आंनाजा आं बिट्राय ना मुसुंगिया आबनि बागै राजानि आबना आं पुइलाबो नंको सापुरो आं वेलकाम नों जे जोंनो खोथा बायदि माने आं वेलकाम ত্রিপুরা सान सारते बबोफोरानो ताइबो रेसपन्ड दिसि जे पिनादाने आरो जे 25 तारिख आं दे थुरलि जे सामनि बखानां जाखा यस यू आर कमिटेड लिडार नि बानो तेलबुं खायो नों कमिटेड लिडार नों नांगौ नेशनेलिस्ट गामतिसि साखाबो आं तो आदिन तो प्रतिमा बुं दङ सीएम दङ राजीव दङ भट्टाचार्य ओंके आगिनि सीएम कथाम दङ जिसिन कर्ता दङ आं तो बं मुखां नुगै किरिनानि कया स्ट्रेट फरवार्ड आं गनि तामसेगा मु जेपी नादानि फाथिं नाहारि तांतु आबति एनार्जी तिमातिनै जों सिनि बर' रावखै किरिजागौ सारागिया तामुंनो माने साया नों सानासे नांनाय निनि ताबु कमाय थांबायकिया समभ नों ताबु किरि दंहै दंयाब्ले हा आबनि बागै बर' मकल हर हाबजाकबायकिया ताइ तिनि अम नतुइ नों थानि जों सानामुसुङो जे अमाहाय खाय तांखाय आरो अंको थांका मामा सिरि थांका IPFTव मामा सकिनि हाबेरिका मामा सकिनि महाभारत युद्ध फांनानि बागै हाबका गमतिनि तावानो गोबां बर' प्रसार थाहर मामा सकिनि हाबका ताबुखाय नायहिदि हनै ताबुखाय ननो तांजावखा आइखाय चितनो सागिरि यागारौखा ताम खालाय पार्टी अंको खायनि थाहरो आनो ताबुं साहरया मामा सकिनि को जों दिनै आबनो एलार्टदि ताबुक नरक जे मेडियानि बिसिंतै आं सानामुसुङो जों थांनानि गाय नरंनिबो फांसन दङ ताम फांसन कारेक्ट निउज रुइ बर'नो ताम तुमनाय गोथां खालाय गुबैयाव फाइट थायनानि एनार्जि गारिनानि नंबो फांसन दङ नंना आखाय दंनो आं हाबान खायो कारण जों अमा हायखाय वान डे जों एमन दिन फायनो आंनि बुसुकनि आमालंखाय गाबानो बुसुक दमुं जों खायग्लांमायाखाय हा अ दादु सं ताम खालायलांनि आरनि जेनेरेशन रक जोंनो सोलायानो थिन डिउटि जों फुलफिल खायांखाय डिउटि फुलफिल खायनांखायनो ताबु ग्रेटार टिप्रालेण्ड बा टिप्रालेण्ड जे राजा ताबु थानसानाय दङ जों खाबाखा खुबाखाङै थानसा जोंना नांगौ अर तिनि आनो जे सासपेन्ड खाय जे इनस्टेन्ट फुंमा अमतो पाब्लिक तुमुनुखायथ साइमिया पाब्लिक बाक्सा हामजागै मटमफान सुइमानले आइ यसे याकुं बारलायसि बर' ताम पॉइंट मांखाबानो आसक दिन डिक्लारेशन नां ताबखाय बं ताम पॉइंट 6 + 14 राजाना हेरु जे एमएलए तंनाय रक न तैसा मा बोसोर नाय नों 5 बोसोर फुजाय पेखेबले ताबो नि अमपिओ आला नर दिता बो बेकारबले एमए पास नों प्रेमनार उता किसा नों गतंले एमएलए माथाय तायाबा बेकार फाइट थायनाय नोंले 5 बोसोर एमएलए जाखा मन्त्रि था किसाले बातामान तंले नों ताय बरनो कैसा प्रोवाइडेड खायदि अब मेन्टेलिटिकलै नों प्रसाद नार बाहायनता 6टा सानो ओंखाय ताय केसे पॉइंट 6टा राजा tlangino busarka bolonta depur iko borok jidika jidima ulo
BJP kaida khlai a 6 jonano bong ar 6ta shot ministry gothan khanjani tui phaipuru tamungnai abo kiri jago borok ana abo sahka khop be careful ngi o borong no bong chehra chung nuk baikha chehra nu khable chung o tipralen chanoi ang hawa kadul jaka hawa lefungawa khorok sakai thuisi thangka ko kubi sana thangtini ei tipralen chung nanguni thangle thikya bojen babu tau bono muitumanu bini ben tai tam thang bono mic tag ngo khai jaga jaga meeting he bo tin ti thing daka moti chair bai budamang bujumang ei tipralen ni tui bosano angkai sanya kok bosanya angsano omong laitini kenu public rok to jengno se tit kar disibli jengno se reject thayo tin kok kubi khnaya tin nu khnable ei 5 bosoro tamangka paibese repeat tini tipralen sat সমুদ্র 13 নদী ও কসগরি রহকা যত তিনি আং সাসপেন্ড খাইনে ন আং সুঙ্গু নরক tipralen no sat সমুদ্র 13 নদী রহকা এবং বেকারংনি বহগ রাফরুকা উস্তারকা 30,000 বেকার চাকরি মানা তংনি ব্যাকলগ পুটাবো রিমালিয়া ইউ আর টোটালি ফেলোর 5 বছরের নরক টোটালি ফেলোর এবং বড় বুট ছানিকাই পাবলিক নাং কইনা মুসুং মটো মাসু নাইছেন একদম কাবিনো ও দাদা ফাইজাওকা দরওয়ানো ও জায়গা जों তিনি মা উই দংতা আন বাইনো নং থানি আং তিনি অবনো কাহামকাই ক্লারিফিকেশন নাউই সালাইকাই जों তাইবা হামনাই এবং বুবুগরানি যে নাহারমুং যে টিপ্রালেন গ্রেটার টিপ্রালেন অরো ফান্ডুই ইলেকশনও ব্যালেন্স অফ ফ্যাক্টর খালাইনানি जों পাওয়ার ফাইনে ফাইয়া উলনিকক ব্যালেন্স অফ ফ্যাক্টর খালাইকাই বিজেপি ফানো 6 টাকা 10টা কক जों 25টা মানি রেখা আপনি মা সানাইলে মহারাজা नों जोंनो फानदि जों सानायता फार्स्ट नों पार्लियामेन्ट बिल पास खालामि ग्रेटार टिप्रालेन बा टिप्रालेन जों किन्तु मिनिस्ट्रि हाबियावि फाराग दं समर्थन खायनाय 6 बोसोरनि बिसिं आरो 6 मासनि बिसिं रियांकाय जों रसाय खिमनायता बैलेंस अफ फैक्टर खालायनाय बो राजा कायसा बिदि मेकानिजम एप्लाइ खायना बागिनो ए प्रेम संनो रिंगै गुवाहाटी क्लांगु बरखाय भाई मालायमान आं गुवाहाटीआव चिठी नामाखाय तामावपारा पाब्लिक एवं जनगण आबनो बिचार खालायदि आं नं थानि आपिल खालायो आं तुमु अननाय खायखाय आनो न साफायदि नों नगा आसु दंदि ता हिमचि दिनि खायखाय आं आसु दंनाय अर आं आपिल खालायो पाब्लिक न एवं जों दिनि अर जों महाराजा बायनाव थांसिनाय एवं तिप्रा थानसावनो जों थांबाय थिनाय अर तो एक्जिक्यूटिव बडी ताइको बिनि बो सदर नर्थ डिभिजनल कमिटिनि कायसा आदब दङ तो उत्तम दङ चित्त दङ ताइबो दङयो जों दिनि अर डिक्लारनाय खोनाखाय जत सारा त्रिपुरानि जे बर थानसाना हामजानाय फाइ महाराजानि आरो चाइटाव फाइ मानजानाय एवं जत त्रिपुरानि तिप्रासारनो जे थानसा हामजानाय ग्रेटार टिप्रालेन हामजानायनो फाइबायदि होनै आं कबंगा मुसुङो थ्रु मिडिया तामनि हिंखाय जों बानचिना नांगौ राइट्स नांगौ जों पावार नांया पावार ना खाबले तामुखा दसर बावनथानि पावार ए जे कुरनाबारी सब जगह खरताम बुथार जाका सुग्राम देबरमा एसडीएम बुथार जाका सचिव मोहन बुथार जाका निनि इनको रविलिटन बुथार जाका ताई एनसी देबरमा इनको रेवेन्यू मिनिस्टर बेबार जमातिया ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर निनि माधव बारिओ खरताम कगदा खाबले कैन यू सेव अंडर यू पावर नो माया किंतु अंडर द स्टेटहुड वी कैन सेव द पीपल ऑफ तिप्रासा हम गारंटी दं संविधाननि गारंटी निमथन राइट्स दं अ राइट्स नि बागै जों दिनि फाइट मा खालायनाय आंबो दिनि साइड दं आं लाथा संगै हिममान थांजरले तिप्रालेनि बागै फाइट खायथानाय आबोखा आं दिनि नं थानिबो कायथनि थानि दिवायनो आं थाव हम कोनो कक कतैरा सर तिनि एग्जीक्यूटिव बॉडी नि बिसिम कयजन फाइकिया मानजा फाइकिया अर जों खरगुरि आं बाय बे आरो ताय कयजन दं फाइ आं गोबां बुलायखेबा पायनो र
자, 안아서 서령 꺾어서 눈을 보고 이렇게 안 꺾고 뭐지? 그만에 너 그나 뭐가 뭐나 단자고 당시네. yes. IPF 디워 제 수근이 네 합네 아무리 사버 수근이 그 사버 abo norong karidi boagi anol bu dia sokoka ang dia sainu ko yang wacha dia wacha vice president khajaka wa tini samai tangka dia kanano dia de sokor taka ang one opoman kha tipralen santini abon ang tabu kesa wantuk tongo tipralen nengano tamak khaja ni sang tak sunga nayu tipralen sang sungai ang tini manam bi phage karon ba khadu khonang এই অকিসন কানো তাও দङ ববাইনো এই তাও ফটিগ্রায় थांमोनि हरनि 9टाव गावो ट्रेन 2टा फाइसक पायो आफ्रु अमो बेरा माइ फाइजा फायो ए राना थैजा 2000 गबो 14 बो आ 13 से डिमापुर थांपुर फ्लाइ फाइब्रु गाय अमु ट्रेन आगिन ट्रेन पुना बेसर थलाइजा माने आसका कामी कामी खाई फाइमानि आबोनाव जों हाइनु उनारिया ताका इसे तब IPF ति साबै थांदो तो हाय दा BJP बाय थांदो तो ना आगे ना हायकन ना बाचावै ब्र चंगबारि लराय खाने बहाय मनचक नि मनचक आं ताहिं साका बंनि याकुं कंनि बेरता BJP पेगनि हंकाय राजा बाय आर तंगे केतावनि 6 तारिखनि बातिनि लें प्रोसेस फेमितिनि 2 तारिख खा 324 ता asik din nang hi 7 taring pai mang khamle saimia manusia kung nang na kiri kolod datong bai aun bagi le kiri haing bijimi kiri abu bota nini sapot tong nai eba dokon bagai dokon hamjang nai khora busuk nini bisingtei khora busuk haja to khana sai to join na Debbarma to nilfan manu ubuyo borok kerei 자면 너 그런 거를 또 동나이 맞습니다. 정도 동나이 어떻게 생각하는 순간에 너 사기서 시간도 너 먼저 코비너로 뭐하지 오만에 내가 발라이노 야 바하자가 땅 꼭 살면 미신이 너 따고 카킹라이가 나기 먼저 그런 거랑 프렘쿠마리 양 보기 시탄이 마양이 다 따고 너 킹라이 막라이가 나 보고 하다 BJP 다 카이타로 다 보고 해 yakung yakne ayang ebong ano adino bugra saka tamne ogurbabu already final जों already discuss हेचा जों unification one party one बुंनाय Debbarma था IPF symbol दा flag के आनी ओके press conference 9टाव ना को 8 टाव थांका उलो पुरिला प्रेम बाबु थांया उलो खाय बर ताम ताम प्रेम बाबु ना हाका पल्टन बाजार दं हटेल प्रेम बाबु न साका थादी नों तिनि केबो after Aghore thangi central executive asu chalai nai kendo adin declare na tomani sabai jani mana kritaka kendo already chok out khai pecha bugura bukat thijaka ke awari tege bro ang tam ko na se boto tai kesa oro ano hoito loop nani AGS number 1 number 2 ang number 2 GS ani organization prosantoni kai official Prem Babungkai working president kok अब तो यू 7 तारिख से कॉक बंग लेचा खरक से बरक इंडाली प्रस्ताव सका ता आं तो आनिंगी नो बो कॉक से मास लिया उस्तप कर जका प्रेम नो रनाई गई लेचा संविधान नो गठन तंत्र वो वर्किंग प्रेसिडेंट करै GS Khorang nibo kरै तुमु प्रेसिडेंट स्टाफ ना खाय किसो कांटोनी से उनको प्लेयो सिरेलो प्लेयो तमो बो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बो एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट उन तंगमान हमु केनु बनो रलाइलिया आबो सेल्फ डिक्लेरेशन प्रेसिडेंट ही इज नॉट इलेक्टेड एज ए कॉन्फ्रेंस ऑफ IPF तिनी अब राज्य समिति तुंगा नांगामला बाहिं खालाव अब what kind of democracy what kind of the party rule अब तो जों क्लारिफिकेशन मारनाय रेडी था नरो ओंखाय अम हायके नों बुबुर फाय अब तो उल्लेख माखायनाय ब 17 फायु ब एकजन CPM नं बर कृष्णकान्त बुबुर जि नय आं मन नय बसे ताव पार्टी रुल फाय दंसिबले
obat di tipralen saja aku baksa kai ciri khana bini bising tei tipralen tu bunai de borok tabu mun kus kerja bini busing tu nai ciri kok nai butu buting ba khenora abo ba dosor ba muni amal sli talia ble o jaga thangka ble papet ning thangbai ke ble sing ba joton saraya tamu engka tipralen tamu ka minister ka MLA ka chairman ka dalan ka gari ka public tamman ka এই টিপ্রালেন্ড আন্দোলন খাইয় দিল্লিও 2013 দিন টংলাইছা যন্তর মন্তর নয়নি সিমি 15 জরা কন্টিনিউয়াসলি খাইকেবলা তামান খানরক নন উসিংতা তাম ফ্যাসিলিটি মান খানরক এই যে 5 বছর মায়া আউন বাইন টিপ্রালেন্ড রিয়া রেখা রেনানে রেখাতা উকো রেসেট বা নদী বাগৈ নদী ন Wagi tang tai kaisa ka jaga durung kang thang ma hai mangata mane yo mangkha mayang ya esi gari ka kha esi nok tong kha hai khata tibralen kha kenu bong kha bok tor kha a bok tor pani no kesem na kiri jaga tabu bugra no phan ragya suja ko kha si ata satte kaisa sumo kai nongke na tibralen kok san thake babar ke ben jago no kai IPF to get the tibralen khorang ko se garo job di man bong thani IPF ti oda anta sadi jadi sawung ke ba kerjanta ang jepina dan harus hai tini omot tekable apro ini brok tempar ang serna ei omit bayin ko prem kumar tataya bong bisingo tang bom sanana sungbi bungno public ro tataya sa tang sabo ge sayani bagi tusung ba ei ko 2009 movement khai phai thanai thauta abin sai tuta tamu sani logyo tongne logyo khoto sadi sarse u abo letter reject khana party ni reject ko khai mini yor ko reject ya tenor khe tam mobom hai duk khuni bagai tabuk sadi logyo 저도 나 리무브 가자 가야지. letter zaman CC group rawa ko khacha ba tong na remove khaiga mane na ba automatically jang bori bum khasane laga asti je admin sab WhatsApp group aba ko no advocate omino nor ke porti tong jemo japu khe yes nor mu ke tu awai letter issue dan kha the letter to issue khlaija gya hai puno indirectly abo issue khlaija ma jong kha jeto aisa party ni WhatsApp group chalok tong mane executive committee ni a group na hate remove khlaija ka tete sing to sarni logyo sab samoi tong sing sarbai close gai boro babio sarni pisone logyo sing sab samoi tong kai bono nor ka kai na sing no party ni norma hai logino hai ni bro amo state na hai ni আচ্ছা আইপিএফ তিনি যদি সালকিয়া সকালিসিবো নাইটু নাকে বয়াগ্রামে থানসান থানে খুমুলং কদর মাকে আন্দোলন খা আপুর নরব খাতং লাইখা আবুর ইয়াগলো ফাত সাকে কদর থাঙ্গা আবুন পরে কাইসা আইপিএফ তিন থাকা থানসা ও ফালিয়া গাবন পরে তাবুক দরা তো থাইয়া তামু খাকা 2023 আইপিএফ তাবুক তংনে রক বাই টিপ্রামো থাও যে নরব সকানে রক টিপ্রামো থাও এলায়েন্স নই বুসুত ফল প্রসুং ন nor di khaka mung tamo nor de tamo oi khade bonu lo abo public bicar khaijai tung bugar phano bor airline ngi thangai public nu bicar khainai borona bu rijata saya dula bukta khai rone public thani gonor devotan thani tam thane su asole tibralen thoko kabor du sibile thoko tunu bu ru khai thota ga anga se ga je tho ni ruao kepala tong ma tiklayam le tok tok tak kepala pa chata tam sa apti nei cha aba hai to je seed moloban kaisa seed no yakre ma hani klai thme la bu rabo nai bo samno risa phai ke no kono ri khangkai a buguran si nai samno ri ya au sing thana ko ya nor di facility tam mo buwa grani bagi jodi message na hanke IPF bi katha di hna ta katha de au buguran thani no bijar khane bo borong no na khai ka hamnang no hamya dang no bon bijar khane ane tam bono direction na banang bobai tak thadi bobai kate bidicha tipralen chana greater tipralen chana buwa gra ta su jodi je no compromise ni tomoni jaga nor khatam hi BJP bai kathawai jengmani sidi na jemon mia tipramo tha president thema hai no compromise
to ni naro mi ada buku kesel ka bugra no compromise tongo fighting attitude tongo tiprasarong mutangani tabu jora orang continue tongai abok ekdom guarantee buang mod bay nok ek mod aw bugra naro teng tabu tini no nong ni bisitiu declare teng bugra bai kana to ngenyo kana sai to bugra bai phai bine kin group je tipralena hamdangai je thansa hamdangai bugra na hamdangai bor phai bine buitu o jorao sip ma la bagi kusu yang lai to nor yang o hai chele ma tong za ko nor kha ablo ti no ko bakhayok mani khas hamani abar to to tam yong na tong ba ani dofani muktino ang jeng muglangkai abo se great achievement for our people hayada abo suli mon ai suli ang gono sidi ko busai ta bo sapro uke everything uke ang bukan sega regarding demand ni chobuan ang gono sega ta o borok perem prosanto uko bidan ongri paper uga grawon no borok kai sidi bagai ang sega about the greater Tikhwlai, what is the going, what is the process is going on sengka okay Sa na suspend khay mani yagulo jeleta do mani yagulo abu bagara bai kono ko ro besala kya amar pe ang rohari ka message bo very set ni reply ru tha khamjaka thansa wo to ang boli pathang khable heda ei thansa nai ei ta thangmai ku de thansa wo nai na thang den ang boli pathang khonable nangka nang to amar patal ko nyama hi saya ku ble greater unity ro khonai sa sai kyang ang bati pralen ba greater Tikhwlai kono sable thantang na nangnai mun ngai BJP no message nani bugra de total semna nai mani abna hite yogi thana nai bicha amro lo daing nai ta itihaso